This करूं conference will तेज now be recorded. This conference will now be recorded. बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धार बर करू फलामृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर कंवर गावत रहूं नितराधा स्वामी सुकर करु गावत रहूं नितराधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सब नए करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार बार बार बोल जाऊं तन मन यार चरण पर क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरण धन्य नित्य करूं तुमसे अचल भक्ति मोहि दे प्रभु दीनाधीन नाथ हाथ हाथ मान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया बरत कसा तुम द्वारे ते विलंब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देयो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सब नए करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार साध संग मोहि देव नितम परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चेद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः ततो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोऽधिसाक्षिभूतं भावातीतं कृष्णरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। वर्तमान पवित्र सत्यानुसार ग्रंथ पाठ करिवे आम सहित अछंती
भगवान पढ़िबे वासुदेवपुर पवित्र सत्यांश पाठ करिवे भगवान ये शुणी पारछंती हेलो भगवान भाई अछंती लाइन रे सत्यांश ग्रंथ पाठ करंतु पाड़ी भाई जय गुरु जय गुरु भगवान भाई तो भगवान भाई दादा जय गुरु पढ़ो जय गुरु जय गुरु दादा सत्यांश जय गुरु परम सत्यांश दयाल ग्रंथ आज्ञा आज्ञा हाँ, आज्ञा पढ़ो पढ़ो जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु शुभुची ना नहीं हाँ हाँ मु तो शुणी पारुची मो कथा शुणी पारुछन ना अपन नाही जय गुरु दादा जय गुरु सत्यांश परम दयाल ग्रंथ पढ़ो परम प्रेम श्री श्री पवित्र सत्संग आज्ञा जय गुरु अनुभव जदि पाप करिथाओ तेबे कातर भावरे कातर कंठरे ताहा प्रकाश तेबे कर शीघ्र जय गुरु आपन को शुभुची हेलो हेलो दादा जय गुरु आपण सत्यांश ग्रंथ पाठ दादा जय करथुल गुरु तो सत्यांश ग्रंथ पाठ जय करथु गुरु शुभुची पढ़ंतु जय गुरु अरे सब आपण शुणा टिके चेष्टा कर जय गुरु जय कहले गुरु कौन हबो ओटिका पढ़िबो सत्यांश पढ़िबे ए तो जय हेलो गुरु कोन मु जी दादा कौन कहते समस्ते शुणा दरकार प्रीति विभव आज्ञा सत्यांश ग्रंथ दादा आपण पाठ शुभुची कर सारा पढ़ंतु पढ़ंतु हेलो जय गुरु दादा अरे तो सत्यांश ग्रंथ भगवान ए पढ़ु नांती काहे की पढ़ुतले अधा रही गला प्रीतिभ कौन ହେଇଛି रे आज्ञा नाम देखु जदि पाप करिथाओ तेबे कातर कंठरे ताहा प्रकाश कर शीघ्र ही सांत्वना पाइबो सावधान सावधान संकीर्णता बा पाप को गोपन रख नहीं उत्तरोत्तर वर्धित होई अति सत्वर तुमको अधपतन चरम को नहीं जीवो अंतर जहाँ गोपन करिवो ताही वृद्धि पाइबो ओम शांति शांति पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ करिवे आम सहित अछंती कविता साहुमा भद्रक रु अछंती माँ मो कथा शुणुचंती पढ़ंतु नारी नीति पढ़ंतु माँ जय गुरु माँ जय गुरु नारी नीति ग्रंथ पाठ करतु जय गुरु परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निश्रुत नारनीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ सेबारे शैतानर हाथ ठार जे सेवा तुमर आदर्श को अतिक्रम करे किंतु प्रतिष्ठा करे नहीं ताहा शैतानर हाथ ठार लुब्ध तमसा को आलिंगन कर नहीं वाणी संख्या 21 पृष्ठा संख्या 23 स्वस्ति 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 वाह सुंदर भाव आपण नारीनीति पढ़ी ता पूर्व सत्यांशण प्रार्थना अति माधुर्यपूर्ण आकार परिवेषण कर तो भजन कीर्तन आरंभ हम ता पूर्व आज भोग निवेदन कर सहित उपासना करने सुजोग पाई भोग निवेदन कर दीप्ति श्री नायक माँ आज भोग निवेदन कर आसतु समस्ते एक संगरे
तांकर जीवन बुद्धि पे कल्याण मंगल पे परिवार सुस्थता पे प्रभु श्री चरण रे समस्ते प्रार्थना जणेबा आम सहित आज आमर परम सौभाग्य सरोज महांती भाई जे दिल्ली रु बर्तमान अवस्थापन करुचंती सी आम सहित अच्छी आज आम अपूर्व सुजोग जड़े म्यूजिक डायरेक्टर एवं संगीत साधक इलाटी दिन संगीत को बेस करी पूजवा दादा आशीर्वाद दिल्ली में अवस्थापित एवं संगीत आम मान से मुग्ध करेंगे अनुरोध करुच्ची सरोज भाई ठाकुर कर्मी जाजक अच्छा दिल्ली रे से भजन टी परिवेशन करेंगे। जय गुरु। सरोज भाई आरंभ करो। जय गुरु। मो आवाज सुबुची ना? आज्ञा आपणकर बहुत दिन पर कंठस्वर शुणिले टिके छविटा देखले आरि भल लागंता आपण टिके वीडियोटा ऑन करनाती। आज्ञा मते आपण देखि पारुचंदी? हां आपण को देखि पारुची। मो संगे मो पुओ तबला बजेबा आज मो संगे संदीप भी देखुची। आज्ञा इष्ट सेवा रे राजभवन आपण तो उत्सर्गीकृत आपण जीवन बुद्धि कामना करे। ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे बहुत ओडिया गीत गाइबार सुजोग मिलुची तेणु बहुत भल लागुची। 27 वर्ष दिल्ली रहणी भितर ओडिया गीत गाइबार सुजोग बहुत कम मिले। मुझे ओडिया भजन टी गाइबी आमर सर्वजन प्रिय भास्कर चंद्र बारिंकर लेखा प्रभु तुम हाथ धरी चलिबा दिनु प्रभु तुम हाथ धरी चलिबा दिनु मुझे थिली एक शुष्क सरोवर मुझे थिली एक शुष्क सरोवर भुलाई दे मनु प्रभु तुम हाथ धरी चलिबा दिनु प्रभु तुम हाथ धरी चलिबा दिनु अनंत करुणा बरसारे मोर पक्ष देइछ भरी तुमरी रंगर तरंगरे अंगे नित्य आनंद लहरी मन मधुबने सुमधुर सोने मन मधुबने सुमधुर सोने शुभुछि मोहन बेणु प्रभु तुम हाथ धरी चलिबा दिनु प्रभु तुम हाथ धरी चलिबा दिनु निराश अंधारे तुम रूप छवि पूर्णिमार
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ନିରାଶ ଅନ୍ଧାରେ ତୁମ ରୂପ ଛବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ଝରାଇ ଦେଇଛ ପ୍ରେମ ଫଲ୍ଗୁ ଧାରା অবিরত বিন্দু বিন্দু মন ময়ূরী মো চন্দ্রিকা তলিছি মন ময়ূরী মো চন্দ্রিকা তলিছি তুমে আশা ইন্দ্রধনু প্রভু তুম হাত ধরি চালিবা দিনু প্রভু তুম হাত ধরি চালিবা দিনু মু যে থিলি এক শুষ্ক সরোবর মু যে থিলি এক শুষ্ক সরোবর ভুলাই ଦେଇଛ মনু প্রভু তুম হাত ধরি চালিবা দিনু প্রভু তুম হাত ধরি চালিবা দিনু প্রভু তুম হাত ধরি চালিবা দিনু জয় গুরু স্বর জয় গুরু যা উভୟ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ ଆଉ ମୀନାକ୍ଷୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର शुभेच्छा जय गुरु ଆଉ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗେଇ ଚାଲ ଏଇ ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ତରଫରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଆମେ ବାରିପଦା ସୁନୀଲ ବାରିକ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆପଣ ଭଜନ ଟେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଝଡ଼ି ଯିବର ଜୀବନ କୁସୁମ ଝଡ଼ି ଯିବର ଜୀବନ କୁସୁମ প্রভু শ্রী চরণ প্রভু শ্রী চরণ ঝড়ি জীবন কুসুম ঝড়ি জীবন কুসুম প্রভু শ্রী চরণ অসার সংসারে বাসন মদিরা ভরিয়াছ কেতে রসর পসরা অসার সংসারে বাসন মদিরা ভরিয়াছ কেতে রসর পসরা বিনা জীবন বিনা জীবন নিরস হইব সিনা প্রভু শ্রী চরণ প্রভু শ্রী চরণ দুঃখ ঘন ঘটা সুখর জুয়ার আসিছি জীবনে কেতে বারবার দুঃখ ঘন ঘটা সুখর জুয়ার আসিছি জীবনে কেতে বারবার
बिना मोर जीवन प्रदीप तुम बिना मोर जीवन प्रदीप जाई खाली प्रभु तुम श्री चरण छड़ी जीवन कुसुम छड़ी जीवन कुसुम हराई मोहक सीना प्रभु तुम श्री चरण प्रभु तुम श्री चरण प्रभु तुम श्री चरण जय गुरु। हेलो हेलो विभाराणी बा हेलो हाँ संबलपुर आम सहित अच्छा विभाराणी बा वर्तमान विभाराणी चक्रमा से आज्ञा दादा भजन जय गुरु आउ आज्ञा दादा जय गुरु आपण आरंभ करू दादा आज्ञा हाँ शुभुज क्लियर आज्ञा ସେଇଟା तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर सुख जनाइले तोर श्री चरणे सुख जनाइले तोर श्री चरणे आपो तमे उहारी मो तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर लुकांडारी हातोरी तुई पार करी बुझना जाना करी भबिर माचेरी खातुई हई लुकांडारी हातोरी तुई पार करी बुझना जाना करी जगती बलाऊ तुई गो ठाकुर जगती बलाऊ तुई गो ठाकुर सत नाम की सुंदर तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर যমুনা কুলে রাজি মুরালি বাজুছি তার ভিতরে ঠাকুর নুপুরা শুনুছি যমুনা কুলে রাজি মুরালি বাজুছি তার ভিতরে ঠাকুর নুপুরা শুনুছি মনীষার পরে ভগবান হই মনীষার পরে ভগবান হই কলি যুগের মানব করুণা तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटि जुहार श्री श्री ठाकुर
तारी बसिया छुजुगा बतारा तारे बिने मुई नाई बंदी मांगो तारे बिने मुई नाई बंदी मांगो पाके पाके तुई दिबु गो तोर पादे मोर कट जोहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कट जोहार श्री श्री ठाकुर मुकी बोली आजी ठाकुर करे नो गुहारी अगाध समुद्रे मोर उड़ुछि गतारी दुखी बोली आजी ठाकुर करे नो गुहारी अगाध समुद्रे मोर उड़ुछि गतारी भूली नाइ दिबु गो मते तुई ठाकुर भूली नाइ दिबु गो मते तुई ठाकुर नाइ करिबो मुई तोरा पोना तोर पादे मोर कट जोहार श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटी जोहार श्री श्री ठाकुर भजनाइले तोर श्री चरणे भजनाइले तोर श्री चरणे बाबा सामने उहारी मो तोर पादे मोर कटी जोहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटी जोहार श्री श्री ठाकुर तोर पादे मोर कटी जोहार श्री ठाकुर विवाहराणी में जय गुरु आपण को संगीत परिवेशन कर आम मान समस्त मुग्ध करिसंती एई भली आवर महेश्वर भाई को मोर आंतरिक जय गुरु एवं पिला मान को जय गुरु जाओ सपरिवार संबलपुर मंदिर रे अवस्थापन करी एई भली आपण माने ऑनलाइन सत्संग माध्यम हमको उत्साहित कर चलतु ये प्रार्थना करे प्रभु चरण तंत्र आपरे भद्रक आमर अच्छा महेश्वर नायक भाई जड़े संगीतज्ञ करष्ट परिवेशन करेंगे महेश्वर भाई दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु करस रे भाग नियंतु आज्ञा माने गायबा पूर्व कही रखे प्रकृत 10-12 दिन है देह बहुत असुस्थ खाइबा पीवा नाई कथा कहवा भी मो पाखे शक्ति नाई जिते प्रीति भाव कहले सत्संग कथा तथा कथा रक्षा करी जहाँ करोष्टी बोलुची मत क्षमा करेंगे जदि किसी भूल त्रुटि रहे मत क्षमा करेंगे प्रभु प्रीतिर डोरी आम समस्त को सुस्थ करी तोलू आपण करस्ते बोलो आज्ञा आज्ञा प्रभु के शरण में आ जाओ भैया ठाकुर जी भैले विराज हो अरे जिनके दर्शन करे खाती मनुआ रहे बेहाल अज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल अज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल आज मनवा रहे बेहाल हो मनवा रहे बेहाल कीर्तन गाई झूम के भैया लेला तुम सतनम
कीर्तन गाई झूम के भैया लेला तुम सतनाम। कीर्तन गाई झूम के भैया लेला तुम सतनाम। अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। ओ आए श्री भगवान, ओ आए श्री भगवान। शरण में आना ना फिर पछताना, शरण में आना ना फिर पछताना, शरण में आना ना फिर पछताना, शरण में आना ना फिर पछताना। कि अब ये शुभ घड़ी बीत न जाए रे मैया। आज मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल। प्रभु के शरण बिना, प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बेहाल। ओ प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल। सोहनी सुरते आ मन को लोभावे, मोहनी मूर्तिया सब कर भावे। सोहनी सुरते आ मन को लोभावे, मोहनी सुरतिया सब करी भावे। आज प्रेम में पड़ के तोहरी शरण लागे भक्तन के अंबार हो। प्रेम में पड़ के तोहरी शरण लागे भक्तन के अंबार हो, भक्तन के अंबार हो, भक्तन के अंबार हो। ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी। उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया। ओ आज मनवा रहे बेहाल, वो मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल। ओ प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल, आज मनवा रहे बेहाल हो, मन वास्तविक गुरुत्वपूर्ण थिला महेश्वर भाईଙ୍କର ଏଇ କୋରସ୍ जोटा भ्रम सृष्टि करूला। जेମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପୂଜବା ଦାଦାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୀ ଭବନ ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ଦେଓଘରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ମନ କିଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଏମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏବେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କର ଭାଇ, କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କର ଭାଇ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା।
ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া ওরে দো বাহু তুলিয়া নাচরে তোরা হোক না কেন পাষাণ হৃদয় ওরে তোরা হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে তোরা হোক না কেন পাষাণ হৃদয় হোক না কেন পাষাণ হৃদয় তোরা হোক না কেন পাষাণ হৃদয় হোক না কেন পাষাণ হৃদয় ওরে নামেতে যাইবে গলিয়া রে তোরা হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া প্রেমে মাখামাখি নামের সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেমে মাখামাখি নামের সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে ওরে প্রেমে মাখামাখি নামের সনে উৎফলিবে প্রেম নব চারণে প্রেমে মাখামাখি নামের শোনে উৎফলিবে প্রেম নব চারণে প্রেম ধারা বহিবে নয়নে প্রেম ধারা বহিবে নয়নে এবার প্রেম ধারা বহিবে নয়নে প্রেম ধারা বহিবে নয়নে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে হরি প্রেম ধারা বহিবে নয়নে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে 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 তোর হৃদয় হইব 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 প্রেম সুধারা বহিবে নয়নে প্রেম সুধারা প্রেম সুধারা বহিবে নয়নে প্রেম সুধারা বহিবে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম সুধারা হৃদয় পুলকিত হইবে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে হৃদয় পুলকিত হইবে রে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে তোর 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 হৃদয় পুলকিত হইবে রে পুলকিত হইবে রে
ওরে প্রেম অশ্রুধারা বহিবে নয়নে তোর হৃদয় পুলকিত হইবে রে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহ তুলিয়া নাচরে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া পাপ তাপ হারি রাধা রাধনা নাম ভাস্কর কিও না বিরাম পাপ তাপ হারি রাধা রাধনা নাম ভাস্কর কিও না বিরাম করুণা ওই প্রাণের ঠাকুর নাম ভ্যাসরে প্রিয় নাবিরাম নাম লইতে লইতে পাবে মুক্ত ধাম নাম লইতে লইতে পাবি মুক্ত ধাম নাম লইতে লইতে পাবে মুক্ত ধাম নাম লইতে লইতে পাবি মুক্ত ধাম পুণ্য শান্তি ধামে যাইতে রে তোর নাম লইতে লইতে পাবি মুক্ত ধাম পুণ্য শান্তি ধামে যাইতে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে ওরে নাম লইতে লইতে পাবে মুক্ত ধাম নাম লইতে লইতে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে যাইবে রে তোর পুণ্য শান্তি ধামে ওরে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পুণ্য শান্তি ধামে যাইতে রে ওরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবাহ তুলিয়া নাচরে বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা রাধা নাম জপন সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 জপন সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 জপন সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 জপন গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে তোর গোপাল গোবিন্দ অনুকূল ওরে পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে তোর ওরে পুরুষোত্তম
পুরুষোত্তম জয় হে পুরুষোত্তম জয় হে ওরে গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ ওরে গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল পুরুষোত্তম জয় হে ওরে গোপাল গোবিন্দ পুরুষোত্তম জয় ও পুরুষোত্তম জয় হে 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 ওরে গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র রে পুরুষোত্তম জয় হে ওরে গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম জয় হে ওরে পদ ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবা তুলিয়া নাচরে ওরে পদ ভরিয়া গুরু নাম লিয়া দুবা তুলিয়া নাচরে। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଦେବ ସଭାରେ ଅବଗାହନ କରେଇ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆପଣ ବ୍ରତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରାଣରେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନବଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇ କାମନା ପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ। ଆଉ ପୁଣି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏବେ ଭଜନ କୋରସ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନର ପର୍ବ ସମାପନ ହେଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଯୁଗ ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଧରି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହିଗଲେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଗଲି, ଏ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଯାଉ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରଞ୍ଜିତ କୌର ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡି ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା କ୍ରମରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଗଲାପ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେବା, କୃତାର୍ଥ ହେବା, ଏ ଆଶା କରେ। ଏବେ ପୁରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୃଧାତା ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ତମ ନମସ୍ତୁତେ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପବିତ୍ର ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରୁଥିବା ଠାକୁରଙ୍କର ପୂତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ଋତ୍ବିକ ଦେବତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀଗଣ, ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମା ଦୀପ୍ତିଶ୍ରୀ ନାୟକ ମା, ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହେଉ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର
ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭାଇମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ବା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମାର ଆଜି ଶେଷ ଦିବସ, 31ତମ ଦିବସ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୃଷ୍ଠ ଏଇ ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ପବିତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୃଷ୍ଠ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଆମେମାନେ ଯୁକ୍ତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ମହାମାରୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଭଜନ ଜଣାଣ ଏସବୁ କରିପାରୁଛେ। ତ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୟା ତ ତମେ ମାନେ ମୋ ଉପରେ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଉପରେ ଦୟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଠାକୁର ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୟା କରିପାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ଦୟାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ 2-3ଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ଯାହା ଫଲୋ କରାଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବା ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୟାର ମାନେ ହେଲା ରକ୍ଷା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଗଲି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ମାନି ଚାଲିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୟା ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା, ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ। ସେଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ସଦାଚାର ସହିତ 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ, ନାମ ଜପ, ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ କରୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁ, ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆଉ କୃପାର ଅଧିକାର ହେଇପାରୁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପଥର ବିପରୀତ ପଥ ଯଦି ଆମେ ବିପରୀତ ପଥରେ ଚାଲୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିଆ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ ପଥ ବା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ ଆମକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଛାଇଟା ପଛରେ ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଛାଇଟା ପ୍ରତିଛବିଟା ସେଇଟା ଆଗରେ ଥାଏ, ଅନ୍ଧକାରଟା ଆଗରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗରେ ରଖି ଚାଲିବା, ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥଟା ଆମ ଯେ ପଛରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଦିଆ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖି ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ଦେଇଗଲେ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ଲାବନ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇ ଦାଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବା ବାବାଇ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ପ୍ଲାବନ କେମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବାବାଇ ଦାଦା ଯେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ
ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ଏବେ କି କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷକୁ କରୋନା ଆଜି ଆସିଛି କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେଇ ବିପଦରୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରବର IIT ଗୌହାଟୀର ପ୍ରଫେସର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାଜନ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ 3, 4 ଥର 5 ଥର ଶୁଣିଲିଣି। ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏବଂ ବାବେ ଦାଦାଙ୍କର ଆଉ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଖାଲି 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଆଉ ନେବି। କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ସେଇ ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟରେ, ଯୋଉଟାକୁ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସରେ। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ 5 ମିନିଟର ସେଇ ଭିଡିଓ ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଣିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏ ଯେ ଠାକୁର ଥିଲେ ଲୋକପାଳି, ସେଇ କଥାଟା ଜଣା ପଡେ। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହିବା ଭିତରେ ସେ ଯେ କେତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହଉଥିଲେ, କେତେ ତାଙ୍କ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ କି ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ବିତୁଛି। ଆଉ ସେ କହିବା ଭିତରେ ବି କହୁଥିଲେ କି ବୟସ ଅଧିକ ବଢି ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପାରୁଥିବାରୁ। ମନେ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ଦେଖି ନପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ତ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା ଗଣନା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଏମିତି ବହୁଦିନ ଚିରଦିନ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ଦର୍ଶନ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ 5 ମିନିଟର ଯଦି ଆମେ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବାର, କିଛି ନ ପଢିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମହାମାରୀ କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଘରରେ ସଂକ୍ରମିତ ହଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ର କଥା ବି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କିଛି କରିପାରୁନେ, ବା ଘରେ ଘରେ ରହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଜନ ଏଇ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି କାମ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କରିପାରୁନେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା କି ଆଗକୁ ଆମେ କଣ କଣ କରିବା, ଆଗକୁ କେମିତି କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏବେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡିକୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ରୋଗ ଯୋଉ କଥା ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କି ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିବା ରୋଗୀ କି ନୁହଁ, କହୁଛନ୍ତି କି ରୋଗୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣାର, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ନୁହଁ। ତେଣୁ ରୋଗକୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ରଖିବା, ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିବା। ତା ସହିତ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଦିନ ଫେରି ଆସିବ, ଯେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ସେଇ ଶୁଭ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ସେତେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ସେଦିନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସୁ, ପରମ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ମୋର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନ ଚାଲିଛି ଏହା ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ
कि से जेमिति हमको आमे जेमिति से कर्म करने भितर दे ठाकुरंकर से जजन जाजन इष्टप्रति स्वस्थ सदाचार करने भितर दे जो लिंक क्रिएट हुए ठाकुर बा आचार्य फैमिली आउ आम मान भितर जो ब्रिज टा हला से ब्रिज टा हला जो ठाकुरंकर पथ तो यही ब्रिज को आमे जते सुदृढ़ करवा सेते भल लिंक तांको सहित जोड़ी हबो आउ बेसी किसी कहबी नहीं सर्वशेष रे समस्तंकर मंगल कामना करी पुणी थे से जो भाई माने मते निमंत्रण करिसंती समस्तंकर सत्संग उपस्थित समस्तंकर सर्वारिष्ट मंगल ठाकुर चरण प्रार्थना करी मु मोर दादन को एठी रखिबी। जय गुरु। जाओ पुरंजित भाई जय गुरु अशेष धन्यवाद। आज पूजवा दादा जो आम थिला आशीर्वाद पूर्वक अभिभाषण ताको आपण माने निर्भुल भाव उपस्थापना करी आम समस्त मुग्ध करिसंती तेणु आपणकर जीवन बुद्धि पे कल्याण मंगल प्रभु श्री चरण रे एभली भाव आम सहित जोड़ी आपण थांतु प्रभु थांतु यही कामना करे। जोड़ी मुख्य वक्ता बा गेस्ट लिंगराज साहू भाई को जे कि आईआईटी गुवाहाटी रे प्रोफेसर थिबा संगे संगे जापान रे जीआईएफयू यूनिवर्सिटी रे मध्य से एडजुकेट अछंती एवं तांको ठारू अवशिष्ट समय आम समस्ते प्रभुकर से निर्देशावली पाइबा तापरे शेष आज विशेष आकर्षण ननी गोपाल करण भाई राउरकेला अच्छा छड़ार गान परिवेशन करेंगे। एवं अनुरोध जनाए सम्मान्य लिंगराज साहू भाई को से आलोचना आरंभ करिए। जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भागवत भाई परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर परम राध्या जगत जननी श्री वर्मा जुगाचार्य श्री वर्धा पूज्यपाद आचार्य पूज्यपाद श्री दादा पूज्यपाद बाबाईदा पूज्यपाद अभिनता श्री चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन। आज बेतड़ा सत्संग विहार आनुकूल्य आयोजित यही सत्संग आयोजक तथा परिचालक परम सम्मानीय श्रद्धा भागवत भाई डॉक्टर सुरेश भाई जे रिक्वेस्ट करते डॉक्टर पुरंजित कौर भाई जहाँ मुखर आम ठाकुर आचार्य से मर्मस्पर्शी आह्वान आम शुणा पाइलु सुजोग पाइलु अशेष गभीर कृतज्ञता समस्त ज्ञापन कर उपस्थित पवित्र पांजाधारी ऋतिक दादा माने ठाकुर नवीन प्रवीण कर्मी भाई माने एवं इष्टपान गुरु भ्राता गुरुमा समस्त को मोर छोट भाई भाई समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु तथा जो माने भक्ति अर्घ्य तथा भजन कीर्तन माध्यम खूब सुंदर भाव में भक्ति अर्घ्य निवेदन कले मु बहुत मंत्रमुग्ध ही शुणुली देवेंद्र भाई आमर श्रद्धेय महेश्वर भाई से गीत असुस्थता भितर भी से जो भजन करते से विषय मोर गोटे मन पड़ला से असुस्थता भितर ठाकुर को भल पाइबा अच्छी बोली से किते सुंदर भजन कले यहीपरी गोटे ऑनलाइन सत्संग बांग्लादेश रे मासे 1.5 मास तले गोटे जगह ढाका को जगह गोटे बांग्लादेश रे से इष्ट प्रसंग करने समय आचार्य से मर्मस्पर्शी घटना गुड़ाक दिव्य दर्शन ठाकुर को जो जीवंत दर्शन आम पाचु आचार्य परंपरा माध्यम देखिए से घटना कहवा समय जड़े भाई सुदूर बांग्लादेश रु से दिन राति गोटे मेसेज कले से मेसेज लिखाई आज्ञा मु बहुत असुस्थ मोर भीषण ज्वर मु उठी पार नी से ऑनलाइन सत्संग कौन मत मोर पत्नी मत ऑनलाइन माने कनेक्ट करके मत सुजोग देले शुणाइया आप कथा शुणा समय मु देवघर बसिकी आचार्य देव पूज्य दादा सम्मुख में दर्शन पाई मत अनुभव है से अनुभव करने पर जो सत्संग शेष हुए तापर मु खूब नाम करवा आरंभ कर दिए दादा को नाम करवा आरंभ कर दिए देखागला सका जो उठे मोर ज्वरटा संपूर्ण रूपे छाड़ी जाइए मैंने गत
12-14 दिन है जो ज्वर था छाड़ू ना संपूर्ण रूपे ज्वर छाड़ी जाइए आ संपूर्ण रूपे सुस्थता अनुभव कर महेश्वर भाई आम श्रद्धा महेश्वर भाई केते सुंदर भजन करके आमको जो इष्टमय अनुभव करे पारे तारी माध्यम सुस्थता निश्चय हम ठाकुर पाखे ठाकुर चरण में प्रार्थना जनइबी सेपरी आम ओडिशा रे बहुत भक्त लोक आम जने मीनू माँ अच्छा फेसबुक ठाकुर को बाणी जो पढ़े मोर माने खूब मर्मस्पर्शी लगे जमी इच्छा हुए परिपालन करी ठाकुर से कथा से जो अमीय बाणी तो जाओ ओडिशा रे से भक्त लोक सम्मुख में किसी कहवाई मोर निश्चय त्रुटि हो पारे क्षमा प्रार्थना कर पूजनीय बाबा जंकर गोटे कथा मत निर्देश अच्छी जे साहू भाई आपन जीवन में ठाकुर धरी चलिया पर जदि निज जीवन में किसी परिवर्तन आसे निश्चय परिवर्तन आसो से परिवर्तन आसवा पर जदि क्या सामने कहले जदि आहरी इष्टमय कर साहाय्य हुए ताले आपन किंतु मन में से गोपन रखिए आप निश्चिंत होता कहे कौन सी जगह भय करें गुरु से आदेश पालन करी आपण सम्मुख में मुझे परम दयाल परम प्रेम से ठाकुर से जो अमीय बाणी से जो शाश्वत लीला जहाँकि आम प्रति मुहूर्त अनुभव कर गत काली गोटे बहुत पुण्य माने दिवस आम से परम दयाल प्रिय परमकर से पुण्य आविर्भाव दिवस आते धराधाम अवतीर्ण होती माता मनमोहिनी नामकरण करती श्री अनुकूल नामटा जमी आम मान प्रत्येक जीवन में आम चिर सार्थक आम जीवन में से आमको प्रतिकूल अवस्था मुक्त करी आनी आम प्रत्येक जीवन में सुनियंत्रित कर तोली दियंती ना ठाकुर किंतु अनाथ को करना से चिरकाल जीवंत थे एवं अच्छा चिरकाल जीवंत रे हजार हजार वर्ष 10,000 वर्ष पर्यंत केवल आचार्य परंपरा माध्यम आचार्य से भीतर देखी से आमको जीवन वृद्धि सम्यक को बुझेदेवे कारण से निजे जीवन आचरण भीतर देखी से जानती से आमको आचरणशील करदे ठाकुर से विधि विधान खूब सहज सरल भाव से आमको बुझे दियंती आमको आचरणशील कर दियंती आदि अवलंबन कर चला जाए ताहले मनीष सपरिवेश सर्वांगीन मंगलर अधिकारी हम आम ठाकुर जो भीतर देखी जीवंत रूपे अनुभव कर ठाकुर से विधि विधान पालन करके ठाकुर को प्रति मुहूर्त आम उपभोग आम जीवन में भी आम मैंने देखिले से कोरोना समय भी आम मान जीवन शैली बहुत आकार परिवर्तन हो जाए सकाल उठी नाम ध्यान करचु घंटा घंटा धरी नाम ध्यान करचु 2 ओली प्रार्थना करचु आई सत्संग अटेंड करके दिव्य धारा से अमीय लीला दया करुणा शाश्वत लीला संबंध में आम अवगत होमर भक्ति भाव बहुत भाव में बढ़ी जाइए खाली जीवन शैली परिवर्तन है आम व्यवहारिक ज्ञान गुड़िक आगुरी जो बहिर्मुखी थिला आम जो पर निंदा परसी कातरता असहिष्णुता जो करूँ सामने लोकर दोष त्रुटि देखुलु एवं किंतु से व्यवहारिक ज्ञान गुड़िक परिवर्तन होकर अंतर्मुखी हवा आरंभ हो आत्मविश्लेषण करके आत्म संशोधन करके आमर अज्ञात सार आम चिंताधारा गुड़िक उन्नत हो चलती आमर जो असत भाव थिला से गुड़ाक सब परिवर्तन होकर से प्रेम प्रीति त्याग पारस्परिकता आंतरिकता आउ से माने अनुराग सहानुभूति ये सब परिवर्तन होकर चलन चिंतन आचरण व्यवहार सब किसी व्यक्तिगत जीवन में ये सब माने चरित्रगत करने द्वारा वास्तवित करने द्वारा आम मन में चिंताधारा गुड़िक उन्नत हो आरंभ हो जाए श्री ठाकुर कहले धर्मशास्त्र पढ़िले किसी हेनी कि शुणिले किसी हेनी से कुरान हो गीता हो कि से बाइबल हो जदि निज जीवन में परिपालन करा न जाए ताहले किसी भी जीवन में उन्नति हेनी आचार्य किंतु आमको खूब सहज सुंदर भाव में शिखे दियंती से कथा मन पड़े मु आगु ठाकुर भोग खूब माने टिफिन रे नहीं गुवाहाटी मंदिर रे टिफिन नहीं जाए सेठी जदि शनिवार रविवार रहा समय टिफिन नहीं पूजारी चिन्हा पड़छ तो टिफिन नहीं जाए से कहते आप टिफिन नहीं आस भरिकी देदेवी आम नहीं आसे फिलांथ्रोपी बसिकी से खूब आनंद भाव ठाकुर भोग खाए माने भोजन भाई मुझे जानी नी केते बड़ भूल कर देखो छोट छोट भूल थोड़े से देवघर बसवा समय आचार्य मो पाखे सदैव मनुदा थे कहले ए मनु ठाकुर भोग तू किए रकम ग्रहण करे तो
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇକି ବୋଧେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ପାଇ ଯୋଉ ପାଉ ଅନୁଭବ କରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ମନୁଦେବ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ କହିବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ନା আমি বলবো ঠাকুর ভোগ কিরকম গ্রহণ করা যায়। ঠাকুর ভোগ যদি 3 তুলসী পত্রা মাত্রাରେ গ্রহণ করা যায় তাহলে ତା ଜୀବନ ବୁଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି ତାର କ୍ଷୟ ହବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେତେ ବଡ କଥା। ଆଉ ଯଦି ସେ 3 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିକି 3 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ଯଦି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଏ ସେତେ ଆମ ଜୀବନୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହା ସହାୟକ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଗଲା ଶୁଣିକି। ମୁଁ କେତେ ବଡ ତ୍ରୁଟି କରି ଚାଲିଥିଲି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଆମର ଭୋଜନ ନୁହଁ, ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ସେଟା ଆମର ପାଚନ ପାଇଁ ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାକୁ ଯଦି 3 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ କୌଣସି ରୀତିକ ଦାଦା କି ସେ ପୂଜାରୀ ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ମୁଁ 3ଟା ଦାନା ଉପରୁ ଆଉ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଭାବରେ ସେ ତୋଳି ନିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଉ ସେ ଦୟା ତ ତାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆମ କହୁଥିଲେ ପୁରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ଡକ୍ଟର ପୁରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଆଉ ଭାଗବତ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଗବତ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଦୟା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଭାବ। ଏଇଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହିରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଓଘର ଯାଇଥାଏ। ଆସାମର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତିଭାବ, ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପିତୃଦେବ ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଧା ତାକୁ ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶନ ବାହାରେ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହି ଦେଖି ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ସେ ଭକ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯଦିଓ ଦୀକ୍ଷିତ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାଶନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ରାଗ ଆସେ। ପିତୃଦେବଙ୍କର ଏତେ ରାଗ ଆସେ ଯେ ସେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପାଆନ୍ତି ଦେଓଘରେ ବସି ପିତୃଦେବ ବର୍ଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କୁହନ୍ତି ଦେଖ ଠାକୁର କେତେ ତାକୁ ଦୟା କଲ, ঠাকুর তো কত দয়া করেন, এ ভাইটা তো বুঝে না, আমি কি করব? আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব তাকে ঠাকুর এরকম দয়া করেন, বাঁচান বলে পিতৃদেব কুহନ୍ତି। পরবর্তী সময় দেখা যায় সে ভাই অন্ধ হয়ে যায়। 15 ବର୍ଷ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସେ ବେଡ୍ ରେଡି ନେଇକି ପଡିଥାଏ, ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। ଆଉ ସେ ପିତୃଦେବ ତ ବର୍ଦ୍ଧା ତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଦେଓଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ହିରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ যেତେବେଳେ ମୁଁ যাই প্রণাম করিবার সময় হিরেন্দাকে আচার্য ডাকতে, এই হিরেন এবার যখন ঘুরে যাবে বাড়ি ঘুরে যাবে আসাম, আমার কাছে আমার থাকে একটু ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে যাবি, নিয়ে দিয়ে আসবি ভাইটাকে, বলবি আমি পাঠিয়েছি আর খবর নিয়ে আসবি। হিরেন্দা নেই তো জানতি কিন্তু মনের ভারি কষ্ট হয়ে। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଏ, ହିରେନ୍ଦ୍ର କହି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇକୁ, ସେ ଭାଇ ତ ପିତୃଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପଠେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏତେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି କହିକି ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ହିରେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ହିରେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଭକ୍ତ ଲୋକ ସିଏ ହେଇକି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ হিরেন্দাকে পুଣି ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଡାକି କୁହନ୍ତି এবার কিন্তু ঠাকুর ভোগ নিয়ে যাবি, বলবি আমি পাঠিয়েছি। କେତେବେଳେ ଦେଓଘର ପେଡା নিয়ে যাবি ତ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷ ପଠାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଠାନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ହିରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଳନ କରିକି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ହିରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାଏ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ହିରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ଏ ଭାଇଟା କେମନ ଅଛି ରେ? ହିରେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 1 ସପ୍ତାହ ଆগে ଏ ଭାଇଟା মারা গেল। দাদাଙ୍କ ভারী মন কষ্ট হয়ে কুহতি আমি ঠাকুর তো তাকে কত দয়া করলেন, আমি কত প্রার্থনা করলাম, আমি তাকে বাঁচাবার কারণে বহুত চেষ্টা করলাম, ভাইটা বুঝলো না, আমি কি করব? অন্ধ হয়ে পড়ে থাকলো, ঠাকুর কত দয়া করলেন। দেখন্তু ଯିଏ ପିତୃଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପଠାଉଛି ତାକୁ କେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତୃଦେବ ନିଜେ ଦେଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। କାହାର ଘର ତିଆରି କରିବା, କାହାର ଗାଡି କିଣିବେ, କାହାର ଚାକିରି, କାହାର ପ୍ରମୋସନ, କାହାର ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି, କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାହାର କିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
फास्ट क्लास पढ़ी इंजीनियरिंग पढ़ी मेडिकल पढ़ी सब समय आम कि ना कि निवेदन अच्छी पिला हे पुओ हम ये हम देखो तांकर भल पाइबारे किंतु कौन स्वार्थ ना निस्वार्थ प्रेम भाव यही प्रिय परम पुरुषोत्तम परिचय किंतु आचार्य परंपरा माध्यम ही खाली देखा जाए आउ कहार माध्यम देखा जाए यही परिचयटा पूज्य बाबाजा से घटना मु अनुभव कर पारे जो घरे बसता से सकाल बोली निवेदन प्रणाम शेष होगा कैंटीन बसता से गोटे भाई दौड़ी आसे बिहारी भाईटे दौड़ी दौड़ी आसे कम बयस पिलाटे कैंटीन भितर घुस किना पशि जाइए बहुत कम भाई था गुरु भाई प्रणाम कर आगे ए सीजार भाई सीजार बोले गोटे 18 वर्षर बिहारी पिलाटे अशोक आश्रम सामने तार बोधे मन ही गोटे दुकान करछे सामने तो ठाकुर को बहुत भल भल कथा कहे किंतु पछरे बाबाजा जो बाबाजा खूब खराब खराब गाली करे खूब खराब खराब शब्द गाली करे आ समस्त से जानती से सीजार भाई बंधु आसी दौड़ दौड़ आसिक निवेदन करे आज्ञा सीजार भाई बाबा खूब असुस्थ এখন কিন্তু ওনার বাবা কিন্তু এখন ये नर्सिंग होम रे एडमिट खूब क्रिटिकल कंडीशन कखन मारा जाबे बुझा जाए ना अपनी दया करन बोली कांद कांद से निवेदन करते हवाला कथा सुने हठात किना चाट मुझे थाए सुनु थाए हठात किना चाटा रखि दियंते भाई मन कष्ट तांको मुखमंडल देखले बुझा जाए तांको मन रे बहुत कष्ट हुए जंत्रणा हुए से तांको बाल्य बंधु जे झंटू तांको कहते ए झंटू बकुनिजा থাকে 20,000 টাকা তুই একটু কাজ করবি বকুনিজা থাকে 20,000 টাকা নিয়ে যাবি নিয়ে এই সিজার ভাইকে দিয়ে আসবি বলবি আমি পাঠিয়েছি তার বাবার খবর নিয়ে আসবি আরে তার চিকিৎসা কর তার বাবার চিকিৎসা কারণে জি দরকার ডাক্তার কি ঔষধ কি ব্যবস্থা দরকার সবকিছু খবর নিয়ে আসবি আমি সব কিছু ব্যবস্থা করে দিব বলি বাবা দেখন্তু তাଙ୍କୁ যে বিক্ষেপ করছে ताको कि गाली गुलज करछि ता पई केते दया करछंती एटा किंतु कोनसे साधारण मनुष्यर परिचय न केवल प्रिय परम पुरुषोत्तम कर परिचय जा आचार्य परंपरा माध्यम देखा जाए मो व्यक्तिगत जीवन कथा कहछि सकाळ मित्र देवघर जाए सकाळ वाली प्रार्थना पूर्वरु समस्त आमे जे जाई कि ठाकुर मंदिर जाई कि आगु स्थान ग्रहण करू भलो जगह रे बसु मनर थाए ठाकुर के सम्मुख रे बसु बाबा दानको आसे पासे बसिगु जेंति डायरेक्ट देखा ताको मुखमंडल आमे दर्शन पाई परिबु मु किंतु सकाळ से अंधार जाई ठाकुर बाड़ी सामने से मिरर जो लागछि गेट सामने से अंधार छिड़ा होता है अपेक्षा करता है पूज्यवत बाबादा बाहरी आसबे मु जाने तांकर भीतर दे कि आचार्य दादा पूज्यवत बाबादा पूज्यवत अभिनंदन के भीतर देख से जीवंत अछंती ठाकुर आ जेतले बाबादा बाहरी आसन तांका पछ जेतले जाए से अनुभव के वर्णना कर जाय परनी जेंति भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को रास्ता कढाई नेउचंती स्वर्गर दर्शन स्वर्ग मार्ग रे नहीं जाउछन से बळी दिव्य अनुभव हुए दुर्लभ अनुभव हुए सेहीपरि गोटे दिन सकाल वाली बाबाजा पछे पछे चलू थाए आ प्रार्थना पर बाबाजा बाहर जोता पिंधि जो बाहरी आसती वर्षा होता है पछे पछे मुझे चलू थाए 20-25 जन गुरु भाई अच्छा प्राय देवघर बासी जो बाबाजा पहुंचती से जो गोल चक्कर अच्छी ग्यारेज सम्मुख जो गोल चक्कर अच्छी गोटे फगुआरा गोटे फाउंटेन अच्छी नाली पलस्तर है मु स्लीपरटा पिंधि वर्षा होता वर्षा चलती से झिपिझिपि वर्षा मु खसीगली भूस किना पड़गली मुह माड़ी पड़ी भीषण जंत्रणा हो उठी पारनी समस्ते जी थे समस्ते पछपट को घूरी पड़ी बहुत बहुत विद्रूप करके हसिले के पड़ले रे भाई बोले बेंगली रे कहले मो मन कष्ट हलानी भीतर जड़े केवल जड़े घूरी के माने दया माने करुणामयी चाहनी मत अनेक से होते पूज्य बाबा जे पर्यंत मु झड़ाझड़ी कर उठिनी से पर्यंत मत अनेक माने से करुणामय चाहनी अनेक मु उठिकी झड़ाझड़ी कर बहुत से दया करुणामय चाहनी देखिके मोर शक्ति पाइके मुझे छिड़ा उठी छिड़ा है पचारती एबार कि अपनी चलते पारबे आगे अपना द्वारा हमें चलते पारो हाथ जोड़ी चला जाए ये देखो जिते जिते लोक थे जिते गुरु भाई थे समस्ते प्राय देवघर बासी समस्ते हसिकी विद्रूप कर हसदे केवल जड़े प्रिय परम पुरुषोत्तम केवल से दयामय करके हमको हाथ कड़े देखो ये छोट छोट घटना जदियो भितर से प्रिय परम पुरुषोत्तम परिचय आम अनुभव करूँ दिव्य दर्शन पाऊ से घटनाक्रम आम श्रद्धा मनुदा हिरेन्दा देवघर रात्रि 8टा 8:30 समय पूज्य बाबाजा रूम प्रकोष्ठ को जाती जदिव से मुहूर्त बाबाजा से न था बौराणीमा बौदी बसता से गंभीर होकर बसता तले प्रणाम कर तले बसती हठात कि बौराणीमा अनेक कहते कि मनुदा हिरेन्दा आपनारा दादार थाके बयस बड़ हो पारती कि छोट हो पारती
আপনারা দাদার থেকে বড় হইতে পারে ছোট হইতে পারে আর আপনারা দাদাকে কিভাবে বাবাইদাকে আপনার মানে কোন ভাবନ୍ତି আমি জানি না কিন্তু দাদা কিন্তু আপনারা সবাইকে নিজের সন্তান বলে জ্ঞান করেন বলে কুহନ୍ତି দেখন্তু আমি মানে বয়সরে বাবাইদা আমাଠୁ বড় কি ছোট বয়স অনুসারে কেউ কেউ আক্রমণ ভুলরে করিদিও সে যে ঈশ্বর সে সমস্ত জীব জগতের সমস্ত প্রাণী বৃক্ষলতা কিন্তু নিজের সন্তান বলে জ্ঞান করନ୍ତି বলে বৌরাণী মা কুহନ୍ତି আর বৌরাণী কুহନ୍ତି এটা কিন্তু প্রিয় পরম পুরুষোত্তমর পরিচয় উনি কিন্তু কাকে ছাড়তে পারবেন না সবাইকে ধরে রাখেন প্রতি অবস্থারে প্রতি মুহূর্তে জন্মে জন্মান্তরে আর আমার শ্রদ্ধেয় পুরঞ্জিত দা যে মর্মস্পর্শী কথা কହୁଥିଲେ যে ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା এই ଠାକୁରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସରେ খুব মর্মস্পর্শী ସମସ୍ତଙ୍କୁ আহ্বান কলে সেই মর্মস্পর্শী আহ্বান কথা মোর থরে মনে পড়ে দাদা কହୁଛନ୍ତି এই বিশ্ব দুনিয়ার সব মানুষকে নিয়ে আমাদের সংসার আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য প্রতি প্রত্যেকের জন্য করে যাবা আর সেই করে যাবা মধ্য দিয়ে আমি কিন্তু ঠাকুরের হয়ে উঠি ঠাকুর কিন্তু কাকে ফেরেন না ঠাকুর সবাইকে ধরে রাখেন প্রতি অবস্থারে প্রতি মুহূর্তে জন্মে জন্মান্তরে জন্মতে জন্মে কোনোদিন নিজের ইচ্ছারে বিচ্ছুক না হলে তিনি কিন্তু আমাকে ছাড়বে না আর সেই ঠাকুরকে সাধনা করতে গেলে হয় তারই মতো সবাইকে ধরে রাখতে হয় যেমতি আমার পরম সম্মানীয় পরম শ্রদ্ধেয় পরম প্রিয় মহেশ্বর ভাই খুব অসুস্থতা থিবা সত্ত্বে কেতে সুন্দর ভজন কীর্ତ୍ତন করিକି ଆମକୁ ଇଷ୍ଟମୟ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି সেই ঠাকুরকে সাধনা করতে গেলে তারই মতো সবাইকে ধরে রাখতে হয় সবাইকে ঠাকুরমুখী করতে হয় ঠাকুরমুখী করে যত তোলা যায় তত ঠাকুরের সান্নিধ্য পাওয়া যায় ঠাকুরের আশীর্বাদ পাওয়া যায় ঠাকুর বলছেন তোরা যদি ঠাকুরত্ব না জাগে কে যদি তোমার ঠাকুর নয় কে যদি তোমার ঈশ্বর নয় সেটা কিন্তু ফাঁকি ফাঁকি দিলে কিন্তু ফাঁকি পাওয়া যায় মানে এই সে ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୀତ ସେ ଭାଇ ମାନେ ଗାଇଲେ ସେ କି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଆମେ ମାନେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦଉ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୟ ହେଇଯାଉ ଅସଦ୍ଭାବ ମନରେ ଆସିଯାଏ ଆଉ ମାନେ ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି তুমি যেমন করে চলাতে চাও চলতে পারি না মনের মাঝে নিত্য জাগে হাজার বাহানা মানে দেখন্তু তুমি যেমতি আমাকে তুমি মতে যেমতি চলেইବାକୁ চাହୁଁଛ নিয়ন্ত্রণ କରି চলেইବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଚଳି ପାରୁନି ମନେ 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 ମଝିରେ ମଝିରେ ମନରେ ହଜାର ବାହାନା ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଆଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁବ ଛଡାର ଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହି ଶେଷ କରିବି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜା ସେ ହିରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଥରେ କୁହନ୍ତି ହିରେନ୍ଦ୍ର ନାମ କରୁଥାନ୍ତି ସକାଳ ଓଳି ବାବାଜା ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯିବେ ନିବେଦନ ପ୍ରଣାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କପଟ ହୋଇ পচারি দিতে আগে যখন আমি আচার্য দাদার বাবার সামনে আসি আর আপনার সামনে আসি আর পূজ্যপাদ অবিন্দার সামনে আসি আমার সঙ্গে সঙ্গে নাম আরম্ভ হয়ে যায় বলি কেন নাম আরম্ভ হয়ে যায় বলি জিজ্ঞাসা করতে আর বাবাজা কুহନ୍ତି হিরেন্দা জানেন অনেক ভাগ্যের ফল হয় আমাদের দীক্ষা আর অনেক অনেক ভাগ্য থাকলে তার ফল হয় আমার ইষ্টকর্ম আর যদি জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য থাকে তার ফলে হয় কিন্তু আমাদের আচার্যের সঙ্গ কেতে দুর্লভ আচার্যଙ୍କ সান্নিধ্য লাভ করিবা সেই পরম্পরা আচার্য দাদা পূজ্যপাদ বাবাজা পূজ্যপাদ অবিন্দাଙ୍କ সেই সান্নিধ্য লাভ করিবা এই জীবনের আমার দুর্লভ আমার তাଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଛଡା ଗାନର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଯଦିଓ ମୁଁ ଗାଏନି ମାନେ ସେ ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏ ଦେବ ଦେବତା ହଜାର ଧରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ବୁଝେ রাখি জীবন চলায় নেহাত ভয় পুরুষোত্তম আসেন যখন সদ্গুরুর সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না কো গুরুর ত্যাগে ভিন্ন কথা দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন ধালে দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন ধালে দক্ষ কুশল তড়িৎ রাগে গুরুর আদেশ পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে তেবে সময় ହେଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମ ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ
नियम पालन करके आम जीवन में ठाकुर को प्रति मुहूर्त उपभोग करवा आप समस्त जीवन को सुस्थ सुंदर निरामय रो इष्टमय रो प्रार्थना करे। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु लिंगराज भाई सुंदर आपनकर उपस्थापना प्रभुकर वास्तव संगलाप करिसंती ठाकुर परिवारकर एवं आपनकर उपस्थापना समस्त भितर से द्वंद्व बाधा विघ्न को दली अंतत सिद्धिलाभ आड़ को आगे लो आप संचार कर स्वागत करवा। आमर अच्छा ननी गोपाल करण भाई जे कि छड़ार गान माध्यम प्रभुंकर से भक्ति अर्घ्य निवेदन करिवे। राउरकेला गोपाल मोर कथा सुनी पार्छन आज्ञा हेलो सुना होची तो दादा आज्ञा आज्ञा सुनी स्पष्ट सुबुची आपण आरंभ करू हला आज्ञा। ईश्वरे फरमाए अरे प्रेरित पुरुष तारे वार्तावाही যত মূলে কি সাধনার পথ দুই নাই। 1 2 3 স্টার্ট। ঈশ্বরে ধর্মে আর প্রেরিত পুরুষ তারে বার্তাবাহী যত মূলে কি সাধনার পথ দুই
सम तेरे कथा तुमने सद्गुरु धरे साधना करो बुहे अन्यथा हे आदता उठे चले पीछे आवाज़ी नहीं आदता उठे चले पीछे आवाज़ी नहीं I am the truth, I am the light, I am the way, I am the truth, I am the light, and none can come to the Father but through me. I am the way, the truth, the light, and none can come to the Father but through me. Oh, there chalai, oh, there borai, oh, there sarai, oh, there chalai, oh, there borai, oh, there sarai, oh, there nahi. ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଧନୀଗୋପାଳ ଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମତ ସାଧନା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଷଡ଼ାର ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତତଃ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ
सपरिवार सकुशले सबांधवे समस्त इष्ट पथरे आप इष्ट सेवार व्यक्ति था। जय गुरु जय गुरु जय गुरु एबे आबे ध्वनि दबा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परमात्ममय श्री ठाकुर जी की जय परमात्ममय श्री ठाकुर जी की जय परमात्ममय जी की जय बड़मा की जगत की की पड़दा परम पाद पड़दा की जय आचार्य पाद जय आचार्य परम पाद की जय आचार्य पूज्य पाद वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई नमस्ते जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु कविता बा बुद्धे जय गुरु जय समस्त मोर जय गुरु सबकारे आपण तांकर आशीष लाभ करंतु प्रभु श्री चरण ही प्रार्थना को जणाए आ समस्त आमे तांकर सेवक हिसाब रे तांकर सेवा करि जिबा तांकर आशीष लाभ करिबा ए कामना करे जय गुरु एबे मुरैली दादा जय गुरु समस्त ऑर्गेनाइजर भाई मन को धन्यवाद दादा जय गुरु प्रीति विभव आनंद आपण नंबर मिलिवो बैंक मोर जय गुरु दादा आज्ञा दादा जय गुरु नाना जय गुरु दादा आपण नंबर टी मिलिवो जय गुरु आज्ञा किए मो नाटा जानिले तो नंबर